it gives self-contentment and so much. That was the start of Youth Club journey. And then राजा ज़िया भाई, फिर बाकी जो पुराने लोग हैं, अभी तक कुछ लोग हैं माशाल्लाह, उनसे दोस्ती हुई, उनसे बातचीत शुरू हुई. एंड देन फिर सिस्टर्स ने ब्रदर्स को हैंड ओवर कर दिया कि अब चूँकि हम काम बढ़ रहा है तो नाउ brothers should step up. And then Raja Ziaul Haq bhai in 2012 became CEO. और rest of the story कि अब 8 साल जब राजा ज़िया भाई CEO बने, 8 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और काम आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा मीडिया डिपार्टमेंट, हमारा दावा डिपार्टमेंट, हमारे इवेंट्स, हमारी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, यूनिवर्सिटीज़ में जाना, यूथ के साथ कनेक्ट करना, हमारे रिमाइंडर्स, हमारा यूट्यूब चैनल, एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, तौफीक है अल्लाह की. एंड समटाइम्स इवन वी कांट बिलीव कि हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल करना था और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी और अल्लाह ताला ने हमारे लिए सदका जारिया बनाना था. तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अगर आपको एक सेंटेंस में बताऊं कि अल्लाह ताला ने मुझ पे कितना एहसान किया है इस तरफ मुझे लाके, कि यकीन कीजिए इन ए लेवल व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ, आई वाज समवन जो अपने दोस्तों को मजाक में कहा करता था. अभी भी लास्ट ईयर मैं अपने एक पुराने दोस्त की शादी में गया तो वो मुझे मजाक में हंस के कह रहा था, वो कह रहा था कि यार तुम एक बात मजाक में किया करते थे ए लेवल में, तो देखो आज वो बात सच हो गई. बट आई सेड टू हिम कि नहीं, वो मैं कुछ और बात इमेच्योरिटी में किया करता था, आज जो बात सच हुई है ये बस अल्लाह की कबूलियत है. तो वो बात क्या है, वो बात ऐसे ही जैसे यंगस्टर्स आपस में मजाक में करते हैं ना कि देखना जी एक दिन तुम्हारा भाई जो है वो बहुत मशहूर होगा और ये करेगा और वो करेगा. बट वो हम इस सेंस में कहा करते थे जी कि मॉडलिंग करेंगे, सिंगर बनेंगे, जैसे हर एक को फेम का शौक़ होता है जी कि कल को हम मॉडल बनेंगे, कल को हम सिंगिंग करेंगे, कल को हम एक्टिंग करेंगे. बहुत से यूथ का ये पैशन होता है ये चीज़ करना. तो ही वाज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी कि तुम ये कहा करते थे कि मैंने फेमस होना है, ये करना है, वो करना है. तो आई सेड टू हिम कि नहीं, वो तुम्हारी बात ठीक है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम राइट डायरेक्शन की तरफ आ गए. और ये लोगों की दुआएं हैं, ये लोगों का ऑनर है कि लोग लाइक करते हैं और लोग सुनते हैं और वीडियो स्प्रेड हो जाती हैं. कोई वीडियोस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आगे तक जाती हैं. ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है. एंड दिस शुड नेवर मेक अस प्राउड इन दैट सेंस कि हम समझें जी कि हम बहुत कोई बड़ी चीज़ हैं या पता नहीं हमने क्या मार्का मार लिया है. असल मार्का सैल्वेशन है इन दी हेयर आफ्टर. असल मार्का ये होगा कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गले लगाएंगे. असल मार्का ये है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें कहेंगे कि यस जॉब वेल डन. जैसे इलामा इकबाल ने कहा ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है. देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, अभी लॉन्ग वे टू गो. सो टू वाइंड इट ऑल अप, मेरी जर्नी बहुत ज़बरदस्त अल्लाह के फ़ज़ल से, अप्स एंड डाउन्स हैं. एंड मेरा मैसेज तमाम यूथ के लिए ये है जो सुनते हैं यंग स्पीकर्स को और उनमें एक चाहत पैदा होती है बहुत दीन का काम करने की, पब्लिक स्पीकर बनने की. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डोंट हरी, वी ऑल हैव अ जर्नी. आपको शायद ये लगता होगा कि हम अचानक से इस फील्ड की तरफ आ गए हैं, हम अचानक से यूट्यूब की तरफ आ गए हैं, हमने अचानक से वर्कशॉप्स देना शुरू कर दिए हैं. द फर्स्ट एवर पब्लिक टॉक की बात कर रहा हूँ, बंद कमरों की नहीं. द फर्स्ट एवर पब्लिक टॉक आई एवर गेव वाज इन 2014, 2014. और मैं दीन में कब आया था? 2007. 7 साल. वो कोई नहीं देखता कि 7 साल हमने क्या किया. मैं स्पीकर्स के साथ फिरा हूँ, ड्राइवर बन के फिरा हूँ. आई एक्चुअली टुक दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये ड्राइवर मैं इन अ डेरोगेटरी सेंस नहीं कह रहा, मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आई ड्रोव दैम टू प्लेसेस. बाहर से स्पीकर्स आते थे, मैं उन्हें एस्कॉर्ट करता था, लेकर जाता था, स्पीकर बडी बनता था, उनकी कंपनी में टाइम गुजारता था, उनसे लर्न करता था, उनको स्टेज पर जाते देखता था, स्टेज पर वो कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये देखता था. स्कॉलर्स की महफिल में बैठे हैं हमने कुरान को समझने की कोशिश की है, एक एफ़र्ट की है. हमने जो है वो
مختلف کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے ایک ٹائم اسپینڈ کیا ہے. یہ باتیں میں آپ کو اپنی اچیومنٹس بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا, بلکہ یوتھ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ ہری. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایک دن میں اچیومنٹس کر لیں گے, کیونکہ آج کل ہماری یوتھ جو ہے نا وہ تھوڑی امپیشنٹ ہو گئی ہے. دے تھنک کہ دے کین آلسو اسٹارٹ سم تھنگ لائک دس اینڈ دے کین ڈو اٹ ود ان ڈیز. تو یس, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اسٹارٹ نہ کریں. یو اسٹارٹ فرام یور اون فیملی. آپ اپنے ڈرائنگ روم سے اسٹارٹ کریں. آپ جو ہے وہ اپنے نیبرس کو جمع کر کے اسٹارٹ کریں. آپ کریں اسٹارٹ. آپ مسجد میں جائیں, مسجد میں کبھی کبھی درس دیا کریں. اسٹارٹ اٹ فرام سم ویئر, بٹ ڈونٹ تھنک کہ دیر از اے شارٹ کٹ ٹو اٹ. دیر از نیور اے شارٹ کٹ. یو ہیو ٹو ڈو ہارڈ ورک اینڈ یو ہیو ٹو, سب سے امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو شو اخلاص ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ یو ہیو ٹو بیگ ہم کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کام لے لیں, مجھ سے کچھ کام لے لیں. وداؤٹ بیگنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹرسٹ می کہ یہ چیز پہ زیادہ دیر ٹکنا بہت مشکل ہے. میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنسی نہیں اچیو کر پاتے. تو کنسسٹنسی کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آتی. اللہ آپ کو چوز کرتے ہیں, اللہ آپ سے کراتے ہیں, اللہ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالتے ہیں, اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے کنیکٹ کر دیتے ہیں, اللہ آپ کو جاب بھی ایسی دے دیتے ہیں کہ آپ پھر یہی کام کرتے ہیں. تو یہ سارے اللہ کے کرنے ہیں, اس لیے اللہ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں. اینڈ لاسٹلی, دیر از ون بگ لیسن آئی لرنڈ ان لائف, جس کے ساتھ میں بات کو اینڈ کرنا چاہوں گا آج کے اسپیشل سیشن کو. سورہ یوسف ہیز انسپائرڈ می so much. It actually made me cry when the first time I read it. I read it in Davos bus. میں یونیورسٹی جا رہا تھا, اپنے یونیورسٹی سے اپنے گھر جا رہا تھا, تب میں نے سورہ یوسف اسٹڈی کی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن سے. And actually it made me cry because when I read the struggle of Yusuf alayhi salam and the big heart he had, big heart, what a magnanimous heart he had, کہ he forgave those who had wronged him. He forgave those who had wronged him. اور جو احسان کا لیول تھا ان کا, کہ بدلہ نہیں لیا انہوں نے, معاف کیا, اور کس ایکسیلنس میں جا کے, احسان کے لیول پہ جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا, اور کس احسان کے لیول پہ جا کے جو ہے وہ ان لوگ کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں. تو دیٹ از مائی میسیج ٹو آل آف یو کہ احسان کے ساتھ چلیں زندگیوں میں, اپنی زندگی میں احسان کا لیول لے کر آئیں. بی اے محسن, forgive those who have wronged you, and do not worry, Allah is your wakil. Allah Ta'ala is the disposer of affairs. Just submit yourself to Allah. This is what Surah Yusuf taught me. Submit yourself to Allah کہ اللہ میں تجھے سونپتا ہوں, اے اللہ تو میرا رکھوالا ہے, now guide me. اب میری لائف کو اللہ آپ ڈیزائن کریں. میں نے سونپ دیا اپنے آپ کو, آپ کے حوالے کر دیا ہے, اور اے اللہ میرے دل میں کسی کے لیے گرج نہیں ہے, اور اے اللہ میں سب کو معاف کرتا ہوں. یقین کریں یہ چیز آپ کو اتنا اوپر لے جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. سو دیٹ از مائی میسیج ٹو آل آف یو.